Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man tabi'ahu wa wala. Salam sejahtera dan salam kekeluargaan. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berbahagia, Dato Dr. Narimah Awin, Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Izura Uzir, Pengarah Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar UTM, yang kami hormati Saudari Penadibah Ahmad selaku pengarah program, seluruh hadirin yang dihormati sekalian. Kami merasa amat bertuah sekali pada pagi ini kerana dapat bersama-sama dalam majlis ataupun konvensyen yang amat bermakna ini. Dan kita amat bertuah kerana turut serta dalam program kita pagi ini Dr. Hisham Yahya Al-Talib, iaitu Presiden IIIT, International Institute of Islamic Thought dari Washington, yang sedia memenuhi kehendak kita untuk tampil dan menyampaikan ucapan khususnya mengenai pornografi. Dan beliau selayaknya diberikan kesempatan demikian kerana beliau terlibat dalam menyusun bahkan mengadakan research sehingga dapat menghasilkan sebuah buku yang berjudul Parent-Child Relations, A Guide to Raising Children. Ada sampelnya di sini. Saya difahamkan Abim telah pun menterjemahkan buku tersebut, tapi saya sendiri belum melihat buku yang diterjemahkan. Untuk pengetahuan semua, program kempen Stop ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2017 dan mendapat sambutan yang amat baik seperti yang disebutkan tadi oleh Dr. Nur Izura. Lebih 100 program telah diadakan dalam rangka reaching out kepada masyarakat agar mereka memahami fenomena gejala yang sedang melanda negara kita ini. Saya difahamkan bahawa program-program itu telah pun diadakan di berbagai negeri di Malaysia ini, bahkan beberapa program telah diadakan di luar negara. Dalam rangka merealisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat ke seluruh alam, maka Wadah terpanggil untuk mengadakan sesi-sesi konvensyen seperti ini di berbagai tempat kerana pornografi sudah menjadi suatu masalah besar yang tidak disedari oleh sebahagian anggota masyarakat. Ia merupakan ancaman kesihatan umum ataupun diisytiharkan sebagai public health threats. Satu tulisan menyebut bahawa pornografi is moving from an individual and couples problem to a public health problem, capable of deeply harming the emotional, sexual, and relationship well-being of millions of men, women, and children. Dan fenomena yang sama merebak ke negara kita seperti yang dilaporkan sehingga Mac 2018 sebanyak lebih 3,700 website pornografik telah disekat oleh MCMC. Dan tadi juga disebut bahawa lebih 20,000 IP didapati secara aktif uploading, unloading and downloading explicit images and footage of minors. Bahkan untuk beberapa ketika waktu yang lalu, Malaysia telah disebut sebagai the highest number of people uploading and downloading child pornography. Jadi maknanya kita sedang menghadapi suatu wabak
gejala yang amat membimbangkan dan bakal merosakkan masyarakat. Kita berkeyakinan bahawa pornografi menjadi antara punca dan pendorong kepada perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Kita dalam konteks Islam, pornografi ini adalah muqaddimah az-zina, muqaddimah az-zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Jadi pornografi ini adalah perbuatan-perbuatan sebelum berlakunya zina. Dan itu adalah amat keji dan pilihan yang membawa keburukan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hasil satu survei yang disiarkan dalam sebuah Journal of Business Ethics mengesahkan bahawa consuming pornography causes individual to be less ethical. Dalam perkataan lain, mereka menyebutnya sebagai increased moral disengagement. Jadi maknanya pornografi ini satu evil. One evil leads to another. Sementara itu, kita juga berkeyakinan bahawa menanam kesedaran agama merupakan perisai yang paling berkesan dalam menangkis gejala ini dari berleluasa. Jadi ini adalah a very big business. How to fight a $10 billion business. Jadi $10 billion business worldwide. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dan kita tidak cukup dengan membelanjakan wang bagi menentang dan melawannya, tapi kita harus mencari jalan yang lebih efektif. Dan bagi kita, yang lebih efektif ialah kesedaran agama. Dalam suatu tulisan di Social Science Quarterly 2018, hasil daripada penyidikan survei yang mereka buat, mereka menyebut bahawa frequent church goers and biblical literalists have successfully resisted the temptation. Mereka yang sering ke gereja dan sering membaca Bible successfully resisted the temptation. Berjaya menghalang diri mereka daripada terpengaruh. Jadi ini merupakan bukti bahawa agama mempunyai peranan yang besar dan berkesan bagi menghalang pornografi. Dalam konteks kita berkeyakinan mereka yang mempunyai kesedaran keagamaan, kesedaran tauhid, sering mendampingi Al-Quran dan tekun beribadah, mampu mengelak diri dari terjerumus ke lembah pornografi. Konvensyen ini diadakan dengan tujuan membantu ibu bapa agar dapat mengenal pasti kaedah terbaik dalam menangani dan menghindari pornografi, dari menjadi budaya yang akhirnya akan merosakkan generasi dan akan memusnahkan institusi keluarga. Perbincangan-perbincangan dalam konvensyen ini diharap dapat menemukan kita dengan kaedah serta amalan keibubapaan yang berkesan dalam mendidik anak-anak dan keluarga, termasuk dalam menepis landaan pengaruh pornografi. Konvensyen ini diharap dapat mendorong kita untuk terus berfikir secara kreatif bagi mencari jalan yang lebih efektif untuk membendung fenomena ini dari berleluasa hingga merosakkan masyarakat, termasuk antaranya ialah dengan memahami, menguasai dan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih supaya gejala yang merosakkan masyarakat dapat dicegah dengan cara yang lebih berkesan. Kita harus berada beberapa tapak di hadapan daripada kemajuan dan perkembangan teknologi. Sekurang-kurangnya kita harus memahami dan mengetahui kaedah-kaedah yang dipakai oleh teknologi komunikasi dan perhubungan yang digunakan sekarang ini. Sebagai mengakhiri ucapan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Wanita, Keluarga dan Kependudukan, khususnya LPPKN,
yang telah sudi memberi peruntukan bagi membolehkan kami melaksanakan program-program yang bersifat outreach kepada masyarakat terbanyak. Terima kasih juga kepada yang hadir, sebahagiannya mungkin kaunselor, guru, aktivis NGO dan pemimpin komuniti yang terlibat menjayakan konvensyen kali ini. Semoga perkongsian maklumat dan ilmu dari program ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Terima kasih kepada Salwa dan Jawatankuasa Konvensyen. Terima kasih kepada Dr. Hisham Al-Talib yang telah pun pergi meninggalkan Dewan ini. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato Narimah Awin yang sudi merasmikan penutupan konvensyen ini. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Halim Ismail di atas ucapan aduan yang telah disampaikan sebentar tadi. Yang Bahagia Datuk dan hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Narimah Awin, Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan penutupan Konvensyen Stop Kebangsaan, Cabaran Media Sosial dalam Pembangunan Generasi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Halim Ismail, Timbalan Presiden Wadah. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Izura Uzir, Pengarah Pusat Co-Kurikulum dan Pembangunan Pelajaran UPM. Profesor Adibah Ahmad, kita belum kena introduce lagi, pengarah program STOP ini dari Wadah. Profesor Zuriati juga. Saya dipahamkan Datuk Nur Asia ada ke? Masih ada ke ni? Mantan Ketua Pengarah LPPKN. Thank you for coming, Nur Asia, Datuk Nur Asia. Ahli-ahli panel yang telah berusaha pagi tadi untuk memberi pandangan di sesi panel, iaitu saya difahamkan Ustaz Hasni, Cik Fawaz sendiri dari LPPKN dan of course Dr. Izura sendiri, ya. Dan juga yang moderatornya Puan Nur Aizan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penganjur yang telah sudi menjemput saya untuk meresmikan penutupan konvensyen yang sangat-sangat bererti dan berguna ini. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi banyak tenaga untuk menjayakan konvensyen ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan inayahnya juga kita dapat bersama pada hari ini di auditorium Hospital Pengajar Universiti Putra. Saya tak tahu pun ada hospital pengajar di UPM yang telah wujud, dan saya sangat kagum sekali menengok satu bangunan yang begitu keren sekali, begitu indah sekali. And I was really very pleasantly surprised. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat dan juga LPPKN, organisasi yang saya sendiri ketuai di bawah kementerian yang sama. Of course pihak UPM dan yang main organizer Wadah sendiri. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Halim kerana menjalankan mengadakan ini. And of course I must thank Professor who has left us, Professor Hisham tadi daripada International Institute of Islamic Thought. Dan apabila saya Google this institute, because I didn't really know much about this institute, saya sangat tertarik oleh kerana they do a lot of research, and I think Islamic communities betul-betul memerlukan evidence dan memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang canggih, yang boleh kita bersaing dengan orang lain di dunia ini untuk menjadi satu ummah yang maju. Dan kita patut juga berbangga kerana di Malaysia sendiri kita ada berbagai-bagai, at least I can name 3 institutes that do a lot of research. IKIM, ISTAT yang sekarangnya di bawah UIA, dan yang baru, taklah baru sangat ya, is of course the International Institute of Advanced Islamic Studies, IAIS ya.
So I go for their talks very often. They invite me and I always go for their sessions. Ya. Jadi saya sekali lagi, saya sebutkan tadi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya bersyukur oleh kerana dari konvensyen ini kita dapat memberi satu teladan, iaitu satu kementerian, satu badan berkanun, satu universiti dan NGO, wadah dan salwa untuk kita berganting bahu. Dan ini kita lihat one of the latest slides of Professor Hisham tadi. I like that slide very much, and dia katakan what was collective responsibility, ya. Dia tunjukkan collective responsibility ataupun tanggungjawab bersama. Dan konvensyen kita pada hari ini ialah bukti bahawa kita memang sebenar-benarnya mempunyai collective responsibility untuk memperbaiki umat Islam dan juga rakyat jelata di Malaysia ini. And of course, I must thank Professor Hisham tadi for his very good slides, and they have the opportunity untuk bertanya dengan dia tadi. I did not know he was going to leave. Jadi bila pengerusi, bila Dr. Zuriati tanya ada tak nak bertanya soalan, I thought I will not ask him any question. I'll just put it in my speech. Tak tahu yang dia nak beransur keluar, ya. Satu perkara yang disebut di akhir-akhirnya tadi, dia kata we must stop the access. We must stop pornography on the internet. You can't stop it. You cannot. Jadi kalau kita nak menghentikan akses itu memang agak sukar. So saya rasa lebih berbaloi kalau kita go to the next level. Biarlah anak-anak kita ada akses, after all you cannot control them, kan? Tetapi kita beri nilai-nilai kepada anak-anak kita supaya walaupun mereka ada akses, mereka tak hendak menengok benda tu. So kalau kita boleh memberi nilai-nilai sebegitu, saya rasa itu juga bukanlah mudah, ya, sukar. Because you can have access to the same thing with alcoholic drinks. You can take wine anywhere, you can buy it. That's pada saya tak perlu untuk kita mengharamkan penjualan arak kerana orang lain yang memerlukannya, yang ingin meminum, is their human right. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita memang tak hendak. I don't need the law to tell me I cannot drink. I myself don't want to drink. So that is, anak-anak kita perlu diterapkan nilai supaya mereka tidak mahu akses kepada pornografi. Well, if I want to use another analogy, I can buy Birkin bags. I can buy 300 Birkin bags if I want to. But I don't. Because pada saya, itu adalah perkara yang tidak betul, ya. So that question of access yang disebut oleh Dr. Hisham tadi pada saya amat sukar sekali, ya. Saya difahamkan, dan ini telah disebut oleh Tuan Haji Halim tadi, bahawa stop ini telah bermula pada tahun 2011, and I'm very impressed. Belum lama lagi, ya, baru 2 tahun, dan lebih daripada 100 program sebegini dan konvensyen sebegini telah diadakan dalam masa hanya 2 tahun. Dan ini adalah satu petanda yang sangat baik. Dan itu saya yakin, I am very confident bahawa collective responsibility dan coordination dan cooperation kita ini bersama wadah, bersama universiti akan terus kita mantapkan. Kita tak boleh nafikan, yang telah disebut oleh Prof. Dr. Hisham tadi, disebut oleh Tuan Haji Halim tadi, bahawa media sosial, social media dan virtual world, ya, dunia maya ini adalah satu realiti. Ini hakikat. Dan hakikat ini is a double-edged sword. Dengan adanya this industrial revolution or IT revolution, dengan adanya this explosion of technology, memang tak boleh kita nafikan cara hidup kita memang telah menjadi lebih mudah. There are so many benefits of IT. Sometimes I wonder, how did I survive before the handphone was, can you survive without a handphone now? How do every time I go to an ATM machine, because saya warga tua, saya orang zaman dahulu, ya. I was just telling my friend the other day, when I was a houseman in GHKL, sebulan sekali kenalah pergi Maybank ke Ampang Park, naik taksi, keluarkan duit. Yeah. Now, you don't have to do that. Naik the ATM card. Now, you have Maybank to you. So, teknologi begini memang telah memperkayakan cara hidup kita dan memudahkan prosedur-prosedur setiap hari. So, memang, I think this technological advancement memang tak ada bandingannya lah dari segi the benefits it come to us.
Tetapi di sebaliknya, like I said, it is a double-edged sword, dan ini telah kita jelaskan dan kita bincang dari pagi tadi sekali dengan panel tadi. Saya yakin bahawa panel ini telah memberi banyak manfaat dan banyak maklumat tentang the dangers of social media and the dangers of IT. Dan ini juga disebutkan oleh, I think Tuan Haji Halim mention this, that Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menunjukkan peningkatan sebanyak 70%. When I saw this data, I was so worried. That means pemilikan telefon, we happy that more people are having telephones, yeah, telah meningkat sebanyak 7% daripada 6 point something to 7 to almost 8. So that is something very positive, that there are people are owning more telephones. Tapi di sebalik that advantage, adakah mobile telefon ini digunakan secara yang betul? In fact, when you look at the ownership of mobile telephones, that was one of the things that amazed me. Dan saya sebagai seorang doktor, sebagai seorang public health policy maker, I was very happy that in the World Health Statistics, so some other UN, because I retired from the UN by the way, 6 tahun dahulu, I think in the World Health Statistics, dia ada satu indikator yang baru, I haven't seen it in the last report, mobile phone ownership per country. Pada masa tu, tahun 2013-2014, saya setiap tahun kena pergi ke Myanmar buat consultancy di sana. First time I went to Yangon, Naypyidaw, I was so innocent. Where can I get a SIM card? They look at me. They don't know what a SIM card was. Pada masa tu, memang tak ramai yang ada handphone. I think it was 0 point something. Dia ada berapa handphone bagi setiap seorang daripada rakyat kita, ya. So if we have a 33 million population in Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, agak berapa handphone ada dalam Malaysia ni? Kalau kita ada rakyat kita 30 juta, bilangan handphone berapa rasanya? Pada masa itu, I think it was 2.6. That means ada lebih kurang 70 juta handphone, eh. That means setiap orang, ialah dia kira lah, kadang-kadang ada orang yang ada yang 10, ada orang yang 3, kan. So we were 2 point something and Myanmar was 0 point something. So Myanmar and North Korea were two countries that really had no mobile phones. I think Timor-Leste also. Then Saudi Arabia was the highest at 6 point something. So that was the highest handphone ownership. So handphone ownership, dengan meningkatnya handphone ownership, tentu sekali membawa banyak manfaat. Tetapi balik kepada yang isu perbincangan kita pada hari ini, selain daripada membawa manfaat, adakah handphone ini diguna? In fact, tak payahlah pergi ke pornografi, ya. It pains me every night to see my daughter and the husband telling the daughter and the son, can you put your handphone away? They don't see anything dangerous, but the fact that begitu banyak masa digunakan untuk melihat handphone, macam-macam ada application sekarang, kan, dan mereka tak pandai lagi bertutur, tak pandai lagi berinteraksi dengan orang lain, is a very negative thing. So tak payahlah kita pergi kepada pornografi. Dengan adanya gadget itu memang membawa banyak hasil yang tidak perlu datang kepada kehidupan kita, ya. So what they call addiction to the gadgets, which is something which is very, very real. Saya ni mata tak terang sangat, ya. So balik kepada yang saya sebutkan tadi, I repeat that IT membawa banyak manfaat tetapi juga mempunyai potential untuk membawa banyak bahaya. Bukan saja potential, dan sekarang kita telah lihat bahawa the pornography on internet is becoming such a reality sehingga kita perlu mengadakan convention sebegini supaya ibu bapa lebih menyedari tentang bahaya ini, ya. So the gadget addiction, just like pornography addiction, maybe I go out of my speech a little while. About pornography addiction, a few psychiatrists came to see me asking me to approach the Minister of Health bahawa counselor yang biasa, because now I'm the chairman of LPPKN, counselling is our bread and butter in LPPKN, kita ada lembaga counselor, kan. Boleh tak kita andaikan bahawa setiap counselor ni, macam mana Mahir bin Nurasi has the answer to this, membuat counselling on pornography addiction, because the psychiatrist percaya bahawa ini adalah
satu penyakit, is a medical condition and it needs a psychiatric intervention. Saya tak berani nak memberi apa komen masa tu, dan saya belum ada peluang untuk berbincang dengan Menteri Kesihatan lagi. Tetapi I rasa there are both sides of the opinion is on both sides. Ya, mungkin pornography addiction. Jadi saya suruh mereka check, is it in the international classification of disease or in the whatever they have on mental illness. Dia kata satu ketika tu, ya, tapi telah dikeluarkan. It's no more a medical. Wait, I'm confused now. No, that's not pornography. Yang saya suruh check tu is LGBT. Is homosexuality a medical disease or not? Yeah? That one has been taken out of the international classification of disease. So benda ni banyak lagi yang kita belum pasti lagi, dan kita memerlukan banyak lagi pengetahuan, banyak lagi bukti-bukti untuk kita membuat polisi sesuatu atas sesuatu perkara tadi, ya. Balik kepada satu slide yang ditunjukkan oleh Dr. Hisham, one of the earlier slides. I like that slide very much also. Effects of pornography on children. Dan dia mengatakan bahawa ada 4, kalau you ingat slide yang ditunjukkan tadi, ada 4 unsur-unsur yang perlu kita ambil perhatian kalau anak-anak kita selalu sangat melihat dedah kepada pornografi ini. Nombor satunya, they have very unrealistic expectations of what a sexual life is. They don't know what is normal sexual and abnormal sexual relationships, and that's dangerous. Keduanya, they have sexual risk. Of course, he said they know about sexually transmitted diseases and sahajanya, so there'll be a risk. And then the other one, he said, is unhealthy relationships within the family. Dan dia sendiri dapat memberi kita beberapa contoh tadi, ya. Dan social ills. Dan kita social ills ni is a very complicated story. Dengan adanya pornografi, dengan adanya pengetahuan yang salah, maka ia akan membawa kepada zina membawa kepada teenage pregnancy membawa kepada pembuangan anak, pembuangan bayi. So the social ill is a series of ills yang perlu kita ambil maklum dan perlu kita cegah seberapa boleh, ya. Tadi juga ada disebutkan oleh Dr. Hisham, the 10 countries that have the maximum number of whatever sites on the internet on pornography. That is really disturbing, kerana it's a borderless world. Mana pun kita berada, kalau ada website tu di mana-mana pun, di Belanda ke, di Amerika ke, memang kita boleh akses kepada itu, ya. Dan juga kita mendapat satu ini I think Dr. Haji Halim sebut tadi, satu laporan dari polis bahawa Malaysia merupakan negara yang paling banyak to download to access the website. Ini merupakan satu perkara yang pada saya sangat memalukan. How can a country like Malaysia with 30 million people, moderately Islamic majority country, with a majority Muslim population, upper middle income country, merupakan negara yang paling banyak access on these pornographic websites. Itu satu perkara yang sangat memalukan. Well, I suppose it's back to Malaysia boleh, semuanya kita boleh. Jadi oleh yang demikian adalah tanggungjawab kita, pertamanya untuk kita tahu tentang perkara ini. That's what the convention is here today. Mereka yang hadir di sini, seperti Dr. Ziyati katakan tadi, ada yang young parents, ada yang more experienced parents. Whatever it is, kalau belum jadi ibu bapa pun bakal menjadi ibu bapa. Jadi pertamanya kita perlu sedar, kita perlu tahu bahawa gejala ni dah ada di dunia ini, dan kita perlu mengambil maklum bahawa adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk menghindar anak-anak kita daripada pornografi on the internet ini, ya. Dan itu akan memerlukan yang kedua, that Profesor Nur Izura pernah berbincang dengan saya. How do you monitor? Let us be honest. Can I monitor my grandchildren? Memang, I think one of the things Zura told me is that jangan buat satu dasar undang-undang di rumah masing-masing. I think you told me this, bahawa tak ada komputer di dalam bilik anak tu bersendirian. So it must be outside the bedroom. I think that's a very
pragmatik, satu strategi yang praktikal. So isu pemantauan ni memang sukar. Just like I said, isu akses tadi kan. So how do you monitor? So once you have to know the knowledge, once you have to have the awareness, you as parents, then you have the parenting skills, and then you must know how to pantau anak kita supaya tidak mereka menjalankan aktiviti-aktiviti kurang yang tidak sihat ini. Dan ada satu kajian mengatakan, I don't know who did this study, but it was given in my speech. No, I found it somewhere else. Hanya 36% saja ibu bapa yang mengambil berat tentang pemantauan ini. Most parents do not. Lebih daripada 60% tidak memantau kegunaan gadget di rumah masing-masing. Lagi satu yang perlu kita ambil maklum ialah tanggungjawab kerajaan. What is the government's responsibility in this? To stop access, what China is doing, tak boleh ada ni, I think it's not right, because you are depriving people of the benefits of the internet. Tetapi kita boleh mengadakan instrumen perundangan. We should have legal instruments. That I'm sure you all know that Akta 792. Do you know about this act? How many of you know? It was passed in Parliament in 2017. Dan nama akta itu ialah Sexual Offences Against Children Act, ataupun Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak, which I think was a very, very good move. Dia banyak, saya tengok banyak section dia, because since early 1990s kita dah adakan Akta Perlindungan Kanak-kanak. The Child Protection Act has always been there. Tetapi pada masa kita buat Child Protection Act dulu, belum ada lagi phenomenon internet ni, belum ada lagi pornografi on the internet. So ini memerlukan akta yang begitu spesifik sekali, begitu khusus sekali, just to handle pornography and children's exposure to pornography. Dan akta ini, I saw a lot of sections on pornography itself and on child grooming. Child grooming is really becoming a very, pada saya itu lagi bahaya, lagi banyak bahayanya, because you are grooming that little girl or that little boy to believe in this kind of values. Dia akan menjadi seorang dewasa yang akan mengingatkan benda itu adalah normal, and how these men, mostly adult men, how they victimize these children on the internet. Dan kalau saya rasa dah banyak kajian, apabila mereka membuat kajian, bertanya kepada mereka, kamu ada boyfriend, kamu ada tak boyfriend yang kamu belum jumpa physically? Ramai yang ada boyfriend dalam internet sahaja. So that is something that is very, 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 very disturbing. Dan juga the other section in that act is assault against children, keganasan ke atas kanak-kanak. Now LPPKN ini satu perkara yang saya sangat bangga. We every 10 years LPPKN menjalankan satu kajian population and family survey, very big survey. Memang itulah kajian yang betul-betul memberi maklumat, information dan data yang menyeluruh dari segi kekeluargaan. Unfortunately kita hanya boleh buat 10 tahun sekali. Bila saya tanya ketua pengarah baru ni, boleh tak buat 5 tahun sekali? Dipandang saya, kata Dato, it cost $10 million. Okay lah, I won't talk about it anymore. $10 million to conduct the survey. That's correct, So dari survey kita buat 2016, I think was the last one we did. 36% of teenagers ataupun remaja di negara kita terdadah kepada pornografi, dan sumber utama mereka ialah melalui internet. So we know that already from our survey. In fact, sebelum survey ni pun, I had done a few surveys before when I was in Kementerian Kesihatan, apabila saya ingin menggubal polisi kesihatan remaja pada tahun 2001 rasanya. Polisi itu keluar 2001, dan kita banyak membuat kajian-kajian tentang remaja on the sexual aspect of adolescent health. Bila kita bertanyakan, ini ditunjuk oleh Dr. Hisham juga tadi, bila kita bertanyakan remaja, dari sumber mana kamu tahu tentang seks? How do you know about sex? What is your sex education source? The first one, masa tu belum banyak internet, I'm talking about 2001, The first one, satu sama lain, si bodoh mengajar si bodoh. So they among themselves. So the boys and the girls, they talk about sex. That's really, they're not experts. Dan keduanya was on internet and on movies, blue movies. Ibu bapa memang di bawah sekali. Malahan saya rasa guru sekolah atas sikit pada ibu bapa.
Ibu bapa memang peranannya kecil sekali. So that was something yang sangat membimbangkan apabila saya membuat polisi adolescent health untuk negara ini, dan ada chapter untuk sexual reproductive health. Kita mengambil maklum tentang evidence sebegini, ya. Jadi dengan itu, kawalan penggunaan gadget dan kawalan penggunaan internet ini adalah satu yang betul-betul kita perlu kawal, dan kawalan itu akan memerlukan kemahiran ibu bapa. How do parents do this monitoring and this controlling? Itulah sebabnya kita perlukan convention sebegini, because the capture population out there is so big. Almost everyone is a parent. Kalau setiap kali kita buat convention, kalau kita boleh mendapat 200 hingga 300 participant, pada saya itu sangat menggalakkan. So our challenge among Kementerian Wanita, LPPKN, Wadah, UPM, dan kalau ada NGO yang lain, the next thing you have to think about, how do we get more people out of this? Of course, it needs a lot of money. So when Cik Fawaz told me that we had some NGO money untuk menganjurkan convention ini satu perkara yang saya tak boleh janjikan lah setiap tahun kita boleh ada, kerana tentang budget pun agak limited, ya, dan terlalu banyak terlalu banyak keperluan NGO untuk menggunakan whatever little LPPKN itu ada. So insyaAllah kalau ada lagi peruntukan, LPPKN akan cubalah sebab, tapi bukan janji 100%, ya. Tapi pada saya, kerana convention sebegini sangat berguna, dan kita dah ada partners that are very passionate. We have Wadah yang betul-betul memberi penumpuan yang begitu erat sekali, dan kita mempunyai universiti yang begitu aktif sekali. Pada saya ini dah ada perkara yang rugi kalau kita tidak optimize, ya. So insyaAllah PPK akan dapat memainkan peranan di masa-masa depan dari segi memberi sedikit funding kalau perlu, kalau kita ada lah, ya, ada. So I would like to repeat tadi ceritanya Dr. Hisham tentang collective responsibility, dan ini adalah sangat penting untuk kita ambil maklum. Dan tadi ada satu soalan from I think one of the thing about what strategy, what approaches, pendekatan apa kita memberi sex education kepada kanak-kanak yang paling muda. When does sex education start? It starts from as soon as possible. Ini pun satu perkara yang dulunya saya tak banyak memikirkan, tapi pada tahun 2002 Dr. Siti Zahra masa itu jadi menteri, saya di Menteri Kesihatan, dia menteri lain. Dia kata saya tak kisah, saya nak Dr. Narimah juga menjadi chairman of this task force on sex education. Tak pasal saya menjadi chairman untuk satu tugas yang begitu berat sekali. Dan I had one NGO copy as the children that protect and save the children. It's from them that they have very good modules. They really concentrate on anak-anak yang paling kecil. Seperti disebut tadi, umur 2 tahun pun dah perlu diberi pengetahuan. Like what somebody was saying, what is a good touch, what is a bad touch, appropriate touch, inappropriate touch. So ini adalah perkara yang sangat penting, that sex education must be comprehensive. It must be appropriate, and it must be appropriate to the culture and the religion of that community. So unsur-unsur yang ada di dalam Islam perlu masuk kepada modul sex education itu. So it must be comprehensive, it must be culturally appropriate, and it must be age appropriate. So I went to study adolescent sexuality di Sweden sebenarnya pada tahun 2003 rasanya. And I was very impressed. Memang di sekolah it is an integrated subject. It will go into certain subjects, and it is different. Kalau budak tu umur 12 tahun macam tu, 13 tahun macam tu. And the curriculum is up to the cikgu untuk pandai memberi, katalah it's a history lesson. Kalau history lesson, they might use so many historical figures that you can give on the sexual behavior di zaman-zaman dulu. Saya pun agak lucu juga masa tu. I was telling my friends, I said, I would like to be a maths teacher. If I was teaching mathematics and I had to put sex into my mathematics, maybe I give them this question. If a man needs 3 condoms per night, or 6 condoms per night, and he has sex 3 times a night,
how many condoms would he need in a month? That's mathematics. Dan kalau kita ada pula katakan, if the probability of satu kondom itu bocor, 1 in 3 bocor, how many more condoms does he need? So you can be very, very creative. Yang saya duduk di sekolah di Sweden itu, I went to the class for 15-year-olds on French. And I knew a little bit of French, and it was on, I can't remember, it was on a poem, I think, Pour toi d'amour or something like that. That means, for you, my love. It was very interesting. Soalan-soalan ditanya kepada cikgu selepas tu, kalau you dengar pun ini ke dia sex education. One boy asked, me umur 15 tahun, teacher, if I fall in love with a girl and I want to give her a present on Valentine's Day, I want to give her roses, do girls prefer red roses or pink roses? Simple. Dia nak tahu the skill of just giving a rose. And then kalau saya nak belikan dia coklat apa yang patut saya belikan? Boleh tak saya cium dia kalau saya jumpa dia kali pertama on Valentine's Day? Another boy asked, I go out for dinner and the girl wants to pay for my dinner. Is that alright or not for the girl to pay? So I was telling, ini adalah skills atau kemahiran yang we take for granted. So that was one of the reasons that I really enjoyed that class. And the stanza of the French poem was, I went to a shop, I saw birds, I bought birds for my girlfriend. Then the second stanza said, I saw flowers, I went to a florist, I bought, and then the last stanza said, I went to the slave market and I wanted to buy a slave for you. Then I thought again, I must respect you. If I love you, I respect you, and I must respect that human being, and therefore I shall not buy for you a slave. Pada saya itu adalah satu that poetry must have been written 200 years ago in France. So itu ada my own experience macam mana saya lihat comprehensive, age appropriate, and culture appropriate sex education. This is France, this is Sweden. They have Valentine's Day, they give roses, so they ask this kind of question. Kita boleh juga membuat kerjasama dan kita adapt kepada budaya dan agama kita sendiri. Dan ingin saya mengambil kesempatan dari sini mengingatkan atau memberitahu kepada mereka yang belum tahu bahawa November kebetulan ialah bulan keluarga kebangsaan. This is the family day for Malaysia. Dan 2 hari dahulu Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah melancarkan program kita di kementerian untuk menyambut bulan keluarga kebangsaan dengan tema yang sangat menarik, kita kan keluarga. So to me that is a very strong thing. You must always remind yourself, remind each other that we are family. Oleh kerana apa jua yang kita buat dalam dunia ini, reaching the individual is important, reaching the community is important, reaching the whole population like what I did when I was a policy maker in Kementerian Kesihatan. Saya bagi perkhidmat kesihatan kepada seluruh negara tetapi unit yang sangat berkesan ialah keluarga. Kalau kita boleh memberi pengetahuan, kalau kita boleh menerap nilai-nilai positif kepada keluarga, maka pada saya kesannya lebih lagi berguna. It shall be more beneficial and more effective. So that is one of the things I want us to remind ourselves, that the role of the family is so very important. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah dan syabas sekali lagi kepada penganjur, kepada mereka yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan konvensyen ini, sama ada terlibat secara langsung atau tidak langsung, untuk kita menangani satu isu yang sangat-sangat penting, yang sangat acute, and we need really immediate and very solid strategies untuk menangani isu pornografi, khususnya pornografi di internet. So that is what we are here today, and I really am very, very pleased to know that there were many more people in the morning yang telah hadir di dalam konvensyen ini, dan semoga konvensyen ini telah memberi mereka banyak manfaat dan insyaAllah akan memberi mereka satu garis panduan ataupun satu confidence untuk menjadi ibu bapa yang lebih mahir di dalam membesarkan anak mereka di dalam dunia di mana pornografi telah menjadi satu yang sangat-sangat berleluasa. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya menutup konvensyen ini secara resmi, iaitu Konvensyen Kebangsaan Sekeluarga Tolak Pornografi atau Stop, Cabaran Media Sosial dalam Pembangunan Generasi. It's a very, very apt topic with a very long subtitle, tapi sangat-sangat appropriate.
Jadi saya sudahi dan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan dengan mengucapkan Wassalamualaikum sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Dato'. Jemput bagi Dato' untuk terus berada di atas pentas bagi